Lamsago hai ani katal video bo जों दिनैनि भिडिअ नायलायनाय कयेकटा जब नोटिफिकेशन or notification ni bisingo tongnai private company job haikaba part time job gangke oro first जों नायलायनाय first tongo job vacancy job vacancy oro tongnai urgently required one female staff engineer khoroksa boroi engineer naharjaknai staff civil engineering khaijak lab ni tui angkangke jara qualification match ongoi tongkangke contact haidi 7008280250 application number tongo 8730049565 on number jogajog haidi ke boni pore nalinai aro tongfiu vacancy একটি কোম্পানিতে দুইজন সেলস এক্সিকিউটিভ নেওয়া হবে প্লেস আগরতলা ইন্দ্রনগর আইটিআই রুট ইন্টারভিউ ডেট 25 ফেব্রুয়ারি টুইসডে টাইমিং দङ 12টা PM টু 4 PM মানে 4টা PM সারিনি 4টা জোড়া অবংখা কাইসা কোম্পানি bo দুইজন খরকনৈ সেলস এক্সিকিউটিভ নাহারজাকনাই গাঙ্কে আবনি জায়গা থাইংখা আগরতলা ইন্দ্রনগর আইটিআই রোড ইন্টারভিউ ডেট দংনাই 25 ফেব্রুয়ারি 2025 bo গাঙ্কে ডেট টাইমিং রোজাক দङ 12টা দিপরনি 12টা থেকে সারিনি 4টা জোড়া ইন্টারভিউ নাহারজাকনাই aboni bagoi full saimana bagoi jogajog khaidi contact number tongo 7628934158 application number tongo 8787897717 o number o jogajog khaidi kaisa company ni bagoi sales executive naharjaknai te kaisa tongo aro driver chai O1109/1709 or number ni truck chalok ni bagoi transport license gnang driver naharjaknai gangke jara match ongoi tongkangke driving license rok tongkangke call khaidi 9088585508 o number jogajog khaidi te kaisa number tongpiu 7085918989 o number jogajog khaidi driver khainani bagoi kaisa truck driver khainani bagoi boni yagulo tongnai কর্মখালি aro tongpiuine obiggo machine operator প্রয়োজন মেশিন অপারেটর নাহারজাকনাই পণ্য প্যাকেটিং এর জন্য পৌন ম্যাট্রিক পাউড প্যাকেটিং মেশিন kaisa packet sanajaknai machine chaloknani kwrwng obohai operator naharjaknai machine operator angkai jara obohai khaimanai tongkangkhe jogajog khaidi aro contact number rojak tongo mobile number tongo 8974819641 o number jogajog khaidi te kaisa number tongo 6909316911 o number jogajog khaidi te kaisa tongo aro lok chai obongkha account ও কম্পিউটার টেলিপ্রাইম জানা 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মার্কেটিং এর কাজ জানা ভালো ও পরিশ্রমী লোক চাই অ্যাকাউন্ট তে কম্পিউটার নি টেলিপ্রাইম অবহাই এক্সপিরিয়েন্স গোনাं 2 বছরনি এক্সপিরিয়েন্স गोनां no naharjaknai marketing ni bagoi gangke jogajog khaidi jara match ongoi tongkangkhe 9856128296 o number o jogajog khaidi boni yagulo chong nailaihnai aro tongphio কর্মখালি একটি সুনামধন্য কোম্পানিতে লোক নিয়োগ করা হবে কাইসা কোম্পানি ওহাইনাই borok naharjaknai abo wngkha excel jana
ekeba showroom sales consultant ekeba customer care female awahai post ni bagui naharjaknai excel korang tei showroom ni sales consultant ni bagui tei tongnai customer care abo wngkha customer care ni bagui hingka khe sudhumatro bwrui rok apply khai mannai hingka khe jara o samung no khaina muchungnai rok jogajog khai di jogajog number tongo 9245047206 o number o jogajog khai di jogajog khaimani timing rojak tongo phumni 10টা থেকে সারেকনি 6টা ni jorao apply phone number contact khai di hingke jara o samung no khaina muchungnai rok daiti call khai di contact khai di hingke tei tongnai oro staff chai boni tolao staff chai আগরতলা মেলার মাঠ প্রসিদ্ধ মোবাইল শপ এর জন্য মেল স্টাফ চাই কাইসা মোবাইল দোকাননি বাগৈ স্টাফ নাহারজাকনাই চেলা শুধুমাত্র চেলারাও কল খাইদি কন্টাক্ট খাইদি 8670405464 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদি তেকাইসা নাম্বার দङ 9366971046 ও নম্বর যোগাযোগ খাইদমান এবং ইয়াগুলো চংনাই লেফিনাই urgent vacancy aro bahine urgent langjaknai a male customer care executive required for a government project kaisa government ni project go chela customer care executive na harjaknai abong ha government project angkhang khe jara apply khaina muchunai rok nirokni cv hai khe biodata send khai di subhajit paul 2707@gmail.com o email id o nirokni resume hai khe biodata send khai di hingke hai khe whatsapp number o biodata send khai mannai whatsapp number tongo 9863672456 o number o jogajog nirokni biodata send khai mannai hingke boni pore nalainai vacancy for Bhakti Vedanta National School Bhakti Vedanta National School MSc Chemistry plus B.Ed abongkha kaisa school ni bagui MSc khaijak chemistry no toibui MSc khaijak obono naharjaknai plus B.Ed khaijak ngani nangnai MSc chemistry no toibui tei B.Ed khaijak ngani nangnai hingke jara qualification maths ni tongnai rok jogajog khai di 9233812938 o number o nirokni biodata haikhe resume send khai mannai hingke boni pore nalinai boni pore tongo oro lab technician chai আগরতলা শহরতলিতে কাজ জানা ল্যাব টেকনিশিয়ান প্রয়োজন সকাল 8টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত ল্যাব টেকনিশিয়ান নাহারjaknai আগরতলা শহর hingke aboni bagui jogajog khai di 8974658166 o number o jogajog khai di boni pore nalinai লোক চাই পাইকারি ওষুধের দোকানের জন্য নতুন ও অভিজ্ঞ লোক চাই আগরতলা abongkha আগরতলা মোবাইল নাম্বার tongo 9862058793 o number o jogajog khai di kaisa bithi paikari bithi dogan o tongnani bagui boni pore jong nalainai job vacancy experienced office manager with knowledge of MS Office, MS Excel from BCom background preferred with proficiency in English language required for office keeping of construction company eligible candidate please contact oro experience office manager naharjaknai aboni bagui MS Office MS Excel rok knowledge tongma nangnai tei aboni bagui BCom
khaijak nangnai ekoba MCOM omhai rokno prefer rojakungnai tei English language mangjak nangnai English rok mangjak nangnai boni pore tongnai aro office keeping ni bagui construction company ni bagui hajaknai jara eligible wngwi tongnai rok contact khaidi contact number tongo 8014 845537 tei kaisa number tongphio 9883 962133 o number o jogajog khaidi hingke boni pore tongnai boni pore o tongo pharmacist chai pharmacist na arjaknai jara pharmacist khaijak complete khaijak abo rokni bagui koktwma kaham aro jaga tongo jogajog khaidi 8583948238 o number o jogajog khaidi tei kaisa tongo 6009781112 o number o jogajog khaidi pharmacist khainani bagui aro tongphio job opportunity we are looking for two experienced candidates for the sales of root cement paints and plywood send your CV to sdtraders.tripura@gmail.com kaisa tongnai cement rok rod rok tei color paint plywood obohai rok ni dugan o experience candidate staff na harjaknai hingke o jaga jara tongna muchungnai rok jogajog khaidi kaiba rokni CV send khaidi sdtraders.tripura@gmail.com o rohormanai tei tongo contact number 9862048142 o number o jogajog khaidi kaisa cement color paint plywood rokni dugan o tongnani bagui boni pore tongnai aro dealer chai dealer naharjaknai obo wngkha decency package drinking water raima paniya jal kaisa drinking water package aboni bagui dealer naharjaknai boni bagui location tongo aro bishalgarh Bisramganj Sonamura Melaghar Udaipur Bilonia Amarpur Notun Bazar Korbuk Silasuri Gandasara Narkelkunj tei tongo Raima Roysabari Teliamura Ambassa abohai koyekta local o dealer naharjaknai kaisa tui ni dealer abo wngkha tui bottle phalmani hingke jara dealer khainani muchungnai rok jogajog khaidi number tongo 9233054801 o number o jogajog khaidi jogajog number jogajog ni somoy timing rojak tongo phumni 10 ta theke 2 ta PM jora contact khaimannai boni pore 4ta থেকে হরনি 8টা জোড়া যোগাযোগ খাইমান্নাই ফোননি মাধ্যমে ফোননি তুই গাঙ্কে আমংখা কাইসে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ni ডিলার langjaknai ge boni yagla chungnai lefinai tongo repute furniture company required within Agartala ni kaisa furniture dukan no naharjaknai first tongo outdoor sales abongkha sudhumatro male chela rok naharjaknai 30 bochor ni bisingo wngna nangnai outdoor sales mane kaisa furniture ni
bagui tei tongnai aro indoor sales second to indoor mane dokan no sales khainani bagui male female abo khe chelabrui apply khaimannai abo bahaino 30 bochor ni bisingo wngna nangnai jogajog khaidi email id o email id tongo agtmanager@live.in o number o email id o nirok jogajog khaimannai tei tongo aro job vacancy invite applications from experienced candidate for a Reno diagnostic center at Ranir Bazar Thana Road kaisa diagnostic center ni bagui nahajaknai first tongnai lab technician duita vacancy radiographer ekta vacancy salesman ekta vacancy pharmacist ekta vacancy abai khaiwi nahajaknai kaisa diagnostic center ni bagui jogajog khaidi jara qualification match ngui tongnai ro 7005 748894 o number jogajog khaidi tei kaisa tongo 8787 455 767 o number jogajog khaidi diagnostic center ni bagui tei kaisa tongo aro last job vacancy reputed three-wheelers company Piaggio at SR Motors AA Road Agartala West Tripura আর জায়গা তোমরা কয়েকটা পোস্ট কাছে থ্রি হুইলার্স কোম্পানি ni bagui aro tongnai post name sales executive district wise এবং khak sadu chelarok nai salary tongnai 15,000 থেকে 20,000 15,000 থেকে 20,000 জরাতেই স্যালারি মাননাই সেলস এক্সিকিউটিভ ni bagui kaisa angkangke te kaisa tongnai aro sales manager aboni bagui bai tongnai salary 25,000 থেকে 30,000 jora tei aro tongo technician ni bagui 5ta vacancies tongnai angkhe jara three wheelers company bo tongnai muchungnai ro jogajog khaidi nirokni biodata send khaidi aro tongo email id tei tongo mobile number email id tongo srmotors agartala cu@pbplcbdealer.co.in tei tongnai mobile number tongo 9865528662 number jogajog khaidi tei kaisa tongpio whatsapp number 9077186137 o number jogajog khaidi three wheelers company ni bagui sales executive hayakhiba sales manager hayakhiba technician ni bagui onkhe tinini video o aswkna notification o notification bisingo je nirok chajakmani bono jogajog khaidi onkhe nirok o samung no mannai onkhe tinini video aswk wngkha video no chajak hwnkhe like khaidi share khaidi tei je manchak share khaidi onkhe jara ni o video ni o channel no subscribe khai onkha subscribe khainadi teibo bwskang salo abo hai job notification manani bagui jotono hambai naitongmani bagui।